बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ब्रेकिंग ये है कि हुकूमत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत कायम कर दी है। खसूसी अदालत के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत नंबर 1 के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत के भी जज होंगे। नाज़रीन, इसका पहला शिकार होंगे इस अदालत का PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जिन्हें 2 रोज़ कबल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उस वक्त गिरफ़्तार किया गया था जब वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करने के बाद वापस अपने घर पहुँचे। तो रात गए FIA ने उनके घर छापा मारा पुलिस की भारी नफरी के साथ और उन्हें उनके घर से उठा लिया गया। खैर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये की थी कि PTI 90 रोज़ में इलेक्शन कराने को चैलेंज करेगी, जबकि जो मर्दमशुमारी का फैसला है उसको भी चैलेंज किया जाएगा। लेकिन ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर गिरफ़्तार किया जाता है। मालूम हुआ कि गिरफ़्तारी अमल में आई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो इल्ज़ाम है वो साइफ़र पब्लिक करने का है। और साइफ़र पब्लिक करने के हवाले से ख़ुद इमरान खान साहब का ये बयान था कि उन्हें तो साइफ़र का पता ही नहीं था। उन्हें तो शाम में एक पेपर दिया जो कि डिकोडेड था और जो एक तहरीर की शक्ल में था, जिसमें ये तफसीलात लिखी गई थी जो उन्होंने बताई। साइफ़र तो उन्होंने देखा ही नहीं, देखा या नहीं देखा वो खैर अदालत फैसला करेगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस साइफ़र के रगड़े में आने वाली पहली शख्सियत बन गई। नाज़रीन, अगरचे एक नई कंट्रोवर्सी का भी आगाज़ हुआ है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो कि PTI के रुकन रहे हैं और अब सदर मुमलिकत हैं, और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक 2 कानूनी बिल थे वो उनसे मुत्तफ़िक नहीं थे, लिहाजा वो खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर ये कहते हैं कि उन्होंने उन बिलों पर दस्तखत नहीं किए। और तब से कल से एक शोर मचा हुआ है कि अगर सदर ने दस्तखत नहीं किए तो फिर वो कानून कैसे बन गया। वो कानून नाज़रीन ऐसे बना कि जब सेनेट और कौमी असम्बली ने उनको ये बिल मंजूर करके ऐवान सदर भिजवा दिए तो ऐवान सदर के पास 10 दिन थे कि वो उस पर दस्तखत करते या उसको तहरीरी नोट के साथ सॉलिड रीजनिंग के साथ वापस करते कि वो इन वजूहात की बिना पर मुत्तफ़िक नहीं है, इसका दोबारा जायज़ा लिया जाए। और अगर वो वापस कर देते तो फिर ये मुश्तरका इजलास में पेश होता और वहाँ फिर उसकी मंजूरी होती या मुस्तरद। लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 दिन गुजर गए और कानून ये कहता है कि जब किसी बिल को 10 दिन गुजर जाएँ तो वो खुद ब खुद एक कानून बन जाता है, जिसका गज़ट नोटिफिकेशन वज़ारत कानून ने जारी कर दिया। और इस गज़ट नोटिफिकेशन के बाद आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत भी कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इस पर एक और बहस छिड़ चुकी है कि सदर मुमलिकत का जो ट्वीट है क्या उसके बाद इस कानून की कोई हैसियत होगी या नहीं। इस ज़मन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गुज़श्ता रोज़ वज़ीर कानून ने, और उन्होंने ये बताया था कि सदर के दस्तखत हुए या नहीं हुए ये अब इर्रेलेवेंट है, क्योंकि सदर अगर चाहते तो 10 दिन में ये कानून वापस दे सकते थे, लेकिन पार्लियामेंट को ये कानून वापस मौसूल नहीं हुआ। और 10 दिन गुजरने के बाद कानून के मुताबिक इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद अब ये एक वैलिड कानून है। नाज़रीन, ये वो कानून है जिसके तहत शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और उनके दीगर साथियों को साइफ़र केस में ट्राई किया जा सकता है। और साइफ़र केस ये है कि साइफ़र एक सीक्रेट एक्ट था, एक सीक्रेट दस्तावेज़ थी जिसको पब्लिक करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और जो तरमीम हुई है उसके तहत इसमें उम्र कैद और सज़ाए मौत भी दी जा सकती है, जबकि कम से कम सज़ा 2 साल है। इस एक्ट के तहत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत न सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार किया गया बल्कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की गिरफ़्तारी भी डाल दी गई है। और शाह महमूद कुरैशी को अब खसूसी अदालत जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई है, जिसके जज होंगे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनकी अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा और फिर उनसे मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी कि इसकी क्या चेन थी, क्या उन्होंने साइफ़र डिकोड किया और उसको किन अल्फाज के साथ वज़ीर आज़म को पहुँचाया। वज़ीर आज़म को पहुँचाने का मकसद क्या था, और जब इसको वज़ीर आज़म ने पब्लिक किया
تو کیا اس میں ان کی بھی رائے شامل تھی یا انہوں نے وزیر اعظم کو ایسا کرنے سے روکا تھا؟ ناظرین یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ وزیر خارجہ آنے والی الیکٹرانک کیبل جس کو سائفر کہتے ہیں فیام نے اس سے وزیر اعظم کو آگاہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا دیکھنا یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے عمران خان کو ایسا اس کو پبلک کرنے سے روکا بھی تھا یا نہیں، اور اگر نہیں روکا تھا تو وہ بھی پھر اعانت جرم میں شریک ہوں گے اور برابر کے ملزم ٹھہریں گے۔ ناظرین سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی بک ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف تفتیش کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے لیے جسمانی ریمانڈ لیا جانا لازمی ہے، اور جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے خصوصی عدالت قائم کر دی گئی ہے۔ یہ خصوصی عدالت صرف جسمانی ریمانڈ کے لیے قائم نہیں کی گئی، بلکہ یہ خصوصی عدالت اس پورے مقدمے کی سماعت کرے گی اور نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام کی تمام سماعت ان کیمرہ ہوگی، یعنی خفیہ طور پر سماعت کی جائے گی، اور اس کے بعد فیصلہ جو بھی ہوگا وہ جاری ہوگا۔ اس کی اپیل غالباً ہائی کورٹ میں ہوگی اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں، کیونکہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات کے سماعت جب ہوتی ہے تو اس کی اپیل بھی ہائی کورٹ میں جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹس سیم ہے۔ اگر اس کا اسٹیٹس ہائی کورٹ والا ہوتا تو پھر ہائی کورٹ کا کوئی جج اس عدالت کا جج مقرر کیا جائے۔ 3 سٹیپ میں ابھی یہ مقدمہ چلے گا، پہلے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی عدالت میں مقدمہ چلے گا، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی اور پھر سپریم کورٹ میں۔ اب اسی طرح سائفر میں ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے، اس ترمیم سے پہلے جو عمل ہوا وہ کس حد تک جرم تھا، اس عمل پر اس ترمیم کے بعد ان لوگوں کو سزا ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے جو ظاہر عدالتوں میں ہوگی اور عدالتیں اس پر بھی فیصلہ دیں گی۔ لیکن بہرحال ترمیم کیا ہوئی ہے وہ جب سامنے آئے گی تو اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایک ایسا قانون ہے جو ہمیشہ سے پاکستان میں موجود ہے، اور اس کے تحت جو ہے اس آفیشیل سیکرٹ کو ڈسکلوز کرنے کی، پبلک کرنے کی سزا ایک مقرر ہے جو کم از کم 2 سال قید ہے، وہ تو پکی ہے۔ عمر قید یا سزائے موت ہوتی ہے یا نہیں، اس کا پتہ تب چلے گا جب مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور فیصلہ سنایا جائے گا۔ ناظرین جو بھی صورتحال ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ فی الحال جو ابتدائی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کا قیام عمل میں آ گیا ہے، جس کے تحت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اب تک قائم کیے گئے مقدمات عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور ان کی سماعت ہوگی، اور پہلا کیس اور پہلا ملزم جو ہے اس عدالت میں وہ ہوں گے شاہ محمود قریشی، جنہیں آج پیش کیا جائے گا یا کل کسی وقت پیش کر دیا جائے گا۔ جب وہ پیش ہوں گے تو اسے بھی آپ کو بر وقت آگاہ کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔